nakakalaro ng legal na basyo. Malalakas talaga yun. Okay. Malakas talaga yan sila. Game. First ball, kanino kaya mapupunta? Bianco, mga guys. Grabe naman yan. Connection. Huli ka. 16 seconds to shoot. 16 seconds. Ganda agad ng pinakita nun ah. Ikaw, accessories, ando rin. Itang rep. Okay na. Parang Tama. lumabo si Jason ah. Pass sa ilalim. Nasunta. 11 seconds to shoot. 11 seconds. Para, pass to number 6. Wala 3. Wala na kayo magpapag ng bola. Number 19 ay number 25. Pass number 14. Pass number 30. Mukha ng 3. Wala. Ay, number 15. Sergio. Nakuha ni number 5. Pass big number 15. Nakay. 25. Pass 16. Rapo. Maxi Nakabiti. Pass number 14. Transition. 2 balls. Para. Rumble, pass to Kama. Pass number 5. Ball ng 3. Wala. Good. Wala. Good. 2 balls. Ball number 8. Raloy. Number 15. Pass to Ano. Out. Number 20. Sipang Alba. Rakot. Ganda ng paksa. Wala. Nakakuha niyo. Ayan, transition. Munggoso. Foul number. Number 8, first personal foul. First team foul. Lumapad si Jason ah. Mo. Lumapad si Moscoso ah. So, dalawa. Tama. Tama. Cross-court. Tulo trapo. Using the ball. 2 points. Sergio. Maraking yan. Idol. Sergio. Pass to sa bita mo mo. Dol, kakin na Dol. Number 15. Ayan. Sakli pasa. 2 balls. Rep. Rep. Number 14. Number 10. Pass number 30. Ball na win. Nakuha ni 17. Pass number 1. Tama. Wow. Foul number 10, Moscoso. First personal foul. First team foul. Lumapad si Jason ah. Sa pag-una. Wala ang pangalawa. Wala. Yan pa. Go. Pass number 15. Sergio. Ball press. 3 points para Sergio.
number 1. Number 1, first personal foul. Second team foul. Tapos tumalo ng number ano, saan na yun? Number 14. Tapos tumalon. Pasok ang dalawa. Panga. Pasto. Gabinete. Cross court to Lalon. Lalon. Using the board. 3 points by Lalon. Grabe naman yun. Gandang laban pala eh. Tigat Ito na na eh. pala laban na to. Si Rio. Number 25. 8 seconds to shoot. Number 1 Iseo. Tama. 2 points. Skateboard, hawak na lang. Sa nasa loops. Pasal mo to eh. Face one. Protect nila, warning na. Improper. Tap in. Ito, pasal mo to eh. Change pag Ay, sa. ano? Okay na eh. Hayaan mo na. Mamaya. Okay, sige, sorry ba rin? Agan. Agan, 30. Nice pass. Wala lang. Good pa. Good. Kawan sa'yo. Ayun na. Ulang game. No good. Kabinete. Out. Stage 5. Foul, number 15. First personal foul. Change one, change one. Labas, labas. Labas lahat ng Maiiwan yung mag-free throw. lahat ng nasa loob. Labas. Laliban sa nag- Pasok ang ulang. Yun o. May malalaki na sila oh. Pangalawa. Pasok. Pasab. Pasab natin, pasab. Punta ka dito yan. Wala. Sa kanya pa rin. Ayun. Wala pa rin. Number 2. Sakto. Yung number 5 doon kanina. Number 5. Oo. Wala. Tayo. Pass to Billion. Back to number 2. Number 96. 4 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Subdivision. Number 5. Yung number 5, dalos muna, number 5. Ganda, ganda. Number 7. Pass to number 1. Pass to number 95. Nabuh, nakuha ni number 9. Number 9, brother. Good boys. Number 69. Pass to number 26. Kid. Pass to Sira J. Pass to Dion. Yes. No good. Bayaka. First personal foul. Third team foul. Pasok. Mahanda. Mukhang matatapos na sa paano eh. Sa free throw to ya. Ang pangalawa.
Yun, mahuli. Foul. Number Baliktaran, 69. First personal foul. Ligan. Jud, napindot lang, napindot. Jud. Basket. Di ba na-shoot yan? Ha? Di na-shoot. Pasok. Nagawa mo to eh. Leon, back to MJ. Pinasa sa kalaman. Pass to Guillermo. Pass to Juan. Ayan na, De Leon. Ayun na, number 2. Ganda ng pasa. Pinalibanan sa ilalim. Sayang. Di sure. Bartolome. Wow. Second personal foul, Baliktaran. 69. Second team foul. Wala. Look, first quarter pa lang. Pasok ang pangalawa. Stepping on the line. Kapalit eh. Ay. Number 36. Pag tayo. Paso Aliaco. Paso number 7. Kulang din. Good. Nakuha dito. Good. MJ. Paso Leo. Good. Bartolome. Ayan na. Nasundo pa din. Michael Jordan. Odgit. Sila Nice one, guys! Banggaan sa ere. Hindi ka tatagos. Gusto rin? Foul number Sino daw? 7? 7. No free throw for Ongkit. Wala. 7 first personal foul. Nice, Ang Jay. pangalawa. Pang highlights. Agnayo. Pass to Bartolome. Ayun na. Galing. 2 points. Yan ang gumagawa sa Hasloops. MJ. Pass to number 2. Grabe naman yun. Wala na. 5 seconds. 3 seconds. 2 seconds. Wala na oras. Official score, 16-20. 16. In favor of ng apat Hasloops. ang Hasloops. Tapos biglang nag-overtime to sa third game. Patay tayo. Aray ko. Ginto. Back to the ball game. Pasok yung mga di pa nakapasok.
18, di ba? Ha? Ha? 10 seconds. Number 23. Stepping on the line! Montera. Ball and dress. Same spot for number 18. 3 points. Ayun na, number 18. Pass to number 23. Pass number 18. Mahuli ni number. Nasa kanya pa rin. Ball and dress. No good. Number 1, Panga. Tayo. Tayo. Time out. Arsas. Ay, PR Coco. PR Coco. Number 1, second personal foul. Di pa. Back to the ball game. 14 seconds to shoot. Magdepensa kasi kayo. Ayaw nyo magdepensa eh. Number 9, Andres, no good. Nakahuli number 23. Pass to number 1, Panga. Good boys. Family violation. Malakas yung pasa. Pero nakuha pa rin. Panga. Wow, may basket. Panga. Sabi ko ah. Kalahati. 16. Pasok ang bonus book mo. Nabaliktad yung... Nabaliktad yung ano ah. Sabi ko, talunin nila eh. Sinatayo na lang siya. Pass to number 8. Number pass. No good. Transition. Dali pa. Wala. Wow, basket. Foul, number 17. Number 8. Basket count, offensive number 8. Pasok yun. Offensive ng number 8 sa PR Coco. Basket count. Number 23. Wala, nari mo na number 4. Number 18. Dali pa, nakuha ni number 23. Wala, nakuha ni number 4. Nahuli mo lang yan. Number 25, brother.
Pinasa sa kalaban. Bigyan. Malapit kay Spy. Wala pa. Foul, basket, H5. H5, pasok. Iwan yung mag-free throw. Sino foul? Pasok. Number 8 na naman, number 8. Dito yung may iwan, yung mag-free throw. Yung sasab sa mag-free throw dito. Sa committee. Ayos yan. 17. Bonus free throw for number 25. Isa na lang yan. 17 ang putik. Bonus free throw, number 25. Substitution. Mas pasok. Number 14. Serio. Pass to number 30. Ganda na pass sa ilalim. Wala kang kondisyon. Walang kondisyon ah. Gabinete. PR Bobol. Last touch for number 25. 14. Transition. Osirio. 2 points. Gabinete. Kaglayo natin. Pas Laloy. Mo ng 3. Laloy! Grabe na. Nakadalawa na yun ah. Dalawa na yun. Osmoso. Pass to number 14. No good. Nakuha ni Osmoso. 2 points. First point for the day. And for the season. Paglayo. 2 points. Binit-bit pa. Nahuli. Number 7. Wala kay number 26. Paglayo. Nice Dilon. Ayun na. Number 14. Number 14. 2 points. Nice deal. Nakakagin yun doon. Nakuha na number 7. Number 7. Dinere-huli ka. Last 9 seconds. 8 seconds. 8 seconds. Ang nakita ng calls. 8 seconds. Nako. Nice deal. Ay ayan na, Serio. Wow! Ayun. Time. Hustle hoops. Oops, Hasil. Number 7, first personal foul. Time out. Time out. Ayan na. Back to the ball game. Wala ang una. Pasok ang pangalawa. Gaminayo. Pass to Bartolome. Still good cycle. No good. Nakuha ni number 14. Wala sa isa. Grabe yun ah. Marunong yung isa na yan ah. Sakto lang yan. Isa lang ako pumasok eh. 26 kayo galing. 26.
Traveling. Nag-double jump. Sayang yun ah. Yun. Ball. No good. Nakuha niya number 14. Number 14. Pass good. Goal. Foul. Basket. Number 7. Third personal foul. Tatlo ka na, number 7. Wala. Good yun. Bonus free throw lang. Bonus free throw na lang yun. Parang talaga eh. Last 10 seconds. Ito, dalawa lang yung foul dito. Team foul. Wala. Ay na. Two balls. Anim na lang. Wag na yan. Pass back to the way. Good. Nakuha ni number 30. Transition. Two balls. Naglalaro ata. Baka nasa blue court. Wala. Nasa blue court ata naglalaro. 40 above. Wala mo na tulong. Wow. Okay na yan. Papalabang kayo mamaya. Wala ka sinabi namin. Mga bata yun eh. Mga bata may sistema. San beta yan? May sistema yung laro nila. May coach. May ano. May trainer. Wala ko na. Last draw. So, tapos the board boss. Last 15 seconds. 10 seconds. Napasa. Ball. Kondisyon pa yun, no? Yung 40 above. No? Ready pa sa 40 above yun, ah. Kondisyon. Pinagbigyan lang, wala ng oras. Ang dami nilang gawin. Ang ganda ng fundamentals nila. Score 39-42. Kaya ako naman mag-charge. In favor of Team Haselops. Di, charge. 20% na lang eh. 100 na. Back to the ball game, wala ng change 5 lang. Ang pinakamalakas yung player, taas mo na. Kami sa gusto wala ng kalukuman. Wala ng change 5 lang. Hanggang fourth quarter na yan, walang change 5. Burgos, pumukol ng 3. Awa, 3 balls. All ng score. Tagapilang to, di ba? Mga tagapilang mga tao. Number 1, Baka, pass number 25. Wow. Papalaban tayo. Cross court. Crossing. Matatalo pa tayo. Crossing. Number 15, second personal foul. First team foul. 3 free throws for number May 25, sistema yan. Matera. Kalaban nyo.
Tingnan mo na, tingnan ka lang. Wala. Ang pangalawa. Last draw. Yun, dyan pala sila baalam eh. So, dalawa. Basic nila, mabilis lang. Yun o. Palabang ka. Wala si Opel mo? Yari ngayon. Papalaban talaga kayo dyan. Gandang Serena. Lamang no. Number 23. 2 points. Number 30. 9 seconds to shoot. 8 seconds. Good! Two points. Number 14. Napasok sa ilalim. Wala. Kuha niya number 23. Rivera, pass to Cirillo. Pass to number 25. Falling press. Wala. Number 21. Third one. Transition. Two points. Number 13. Mohon. Wala. Number 1. Number 14. Very good lang po. 9 seconds. Seven seconds. 5 seconds. This is 4 Taylor. seconds. Move on. Wala. In and out. Number 1. Pass to Alierno. Pass to 23. Ball. Good. Wow. Pero ang ganyan po mo, alam ko siya dapat. 25. First personal foul. First team foul. Wala kang bola. Wala rin ang pangalawa. Air ball. Side ball. Grabe yun. Let me in the air. Number 23. Wala yun yung nakaraan no? Yung 23. Yung 23 wala yun nakaraan. Nakaraan wala yung 23 no? May laro yung 23 na yun. Wow. Number 14. First personal foul. Second team foul. Pasa. 23. Pass number 1. Number 1 control ng 3. No good. Na rebound
Moscoso. Second personal foul. Iyo. Bagang. No good. Gary Bonnie. Number 14. Number 15. Bukol. Wala. Gary Bonnie. Moscoso. Nahuli. 7 seconds. 7 seconds. Ate. Wala. Good back. Good back. Nakuha niya ng kabuti. Bola 3. Wala. Twenty-one seconds. Identify the golden dress. Wala. Nakuha niya number 33. Logo. Good back. Pantulome. Wala. Nakuha 33 pa rin. Number 1. 7 seconds to shoot. 5 seconds. 3 seconds. Kahit yung sa ano lang eh, dati sa Good. Wala na ako sa traffic. Time out. Time out. Hasi loops. Lagyan mo first. Kabila. Tayo, lagyan mo sa kabila first. Team foul. First team foul sa kabila. Back to the ball game. Asahan nyo na mamaya yung trap defense. Mahilig mag-trap yan. Trap defense. PR go ball. 1, 2, 2, 1. Yan yung depensa nila dyan sa gitna. standing niya. 1-0. Plus 48 points. Kahit kami wala talo. 30. Walang Nasa points naman sila, 48 naman sila. Yan ang depensa niya, mag-aalaga dyan, magtatrap mamaya. Kaya dapat mabiyak nyo yung trap mamaya. Sa middle ka. Mahilig yun na lang. Nakuha na number 14. Saka bibilis, butok na yan. 2 points. All good 6. Let's go. Kaya number 25. Goal of 3. Foul na naman. Extension ba? May extension yung tuhod? Sinabi mo pa nung may gout ka. 1 foul for Bombo. 14. Technical number 14. Oh. Napak na pala po. Outro pa na dyan. Wala ka tama. Wala ba yun? Wala. Rap. Ay ba? Ito ko na lang yung pag-ulap sa akin. Wala ka. Prito pa eh. Technical. Mas prito. Technical free throw muna. Labas lahat.
So, Pag walang ano, pag may middle ka, pwede ka talaga po pag ano pa pareho po. Mas Sub. Okay, wako pa po. May dalawang sa pagka-inbound dito na. Na ako kaya bukod din sa kabila. Pag dito, abot ng free throw. Kung yun, pwede ka tumakbo. number 23, Mukulan 3. No good, na-rebound ni number 69. Pass to number 14. Wow, nalaw ni Ren na up ko yung kamay. 17 na naman ah. Ay, di, first pa lang pala. Number 17, first personal foul. Ito, for number 14. Wala ang una. Eh, dalawin mo na. Pero walang player. Wala ka pili doon sila. Oo, parang USB lang. Number 23, pass to number 31. Bartolome, 14 seconds to shoot. Nice game. Transition. Napaglabo ang PR ko ako ng dalawa. Number 5. No good. Nakuha ni number 14. Sayang. Hindi na lang tinira. Wow. 51, first personal foul. Masakit talaga yun. Lalo na mamaya. Number 22. Pass to number 1. Nice steal ng number 14. Transition. Three. Bola ka! Galing ko eh. Oh, natulog. 2 balls for number 23. Pwede pa yun sa 40 up po. Pwede sa 40 up. Number 1, pass to number 5. Dominate. Mukulan 3. No good. Here for a ball. No shot clock. Last 20 seconds. Number 14. Ayun na. Seven seconds to shoot. Number 5, holding foul. 7 seconds. 7 seconds. Down. 7 to shoot. Malang. 3 points for number 30. Ubo, lumamang na ah. Lumamang na, nabaliktad na yung lamang ah. Sa solid 5 nila, dead quarter. Official score, 64-59 in favor of Team White. TPR. PR Coco. Coco. Ako. Lalaro siya, no? Uy, kalaban niyo pala yun oh. Sunod yan oh. Nakita ko agad eh. Wala pala, kalaban niyo pala yan oh. Takin tayo. Proper takin. May warning na kayo. Mga technical. Number 1, Baka. Sa gitna, pass number 20. Pass number 17. Back to number 1. Sa ilalim 31. 2 points.
Good! May tawag sila eh. Uy! Up to 100% dandruff-free hair. Number 1. Number 2. Number 15. Sable. Number 15. Basta sa sinema yun. Pasa. Pasa lang. Good back. Number 1. 2 goals. Nakatatlong tapal na yung number 17. Number 15. Number 10. Kumulang 3. Wala na ko number 21. Number 21. Titing mananili. Titing nasaan na? Nasa walis titing. Dalawa. Tatlo po, tatlo. Tatlo pala. Tatlo. Ano? Sabi. Titing na sana, kaso walis titing ang apelido. Huli ka na naman! Huli ka! Namotombo ka! Change favor! Naman na lang isa. Ano to? Ito. Time out. PR ko ko. Grabe yung tapal na. 5 na. 5 tapal. Nakalimang tapal na. Wala pala si Balang. Wala pala si Ilya Bawal. Hindi na naman yung matangkad eh. Palag-palag pa rin yan. Sa press Basta hindi kayo maiwanan ng takbuhan tapos sa depensa nilang press defense. Hindi. talaga nila. Oh, yung press lang pala talaga. Kailangan yung iwasan yung maano kayo sa press. Game! Game. Para mapanood nyo yung next game. Balik-bakin yun. Parang finals. Okay yan. Bigyan pala si Number Tangkad eh. 14. Pass to number 15. Pumukul ng 3. 3, 4, wala. Pinali ko naman ng 24 yan. Kaya nyo lang ako pindot. Maglaro ko lang kayo na maglaro. Wow. 14 seconds. 14. Number 4. Ay puto na ng loob. Wala. 14, third personal foul. First team foul. Gandang pasa. 2 balls. All 67. Ayan na, number 15. Wala na naman. Wala. Number 23. Number 23. Next to us. 2 balls. Number 14. Lubian. Wala. Number 14. Ayaw. Kasi loops ball. Number 1, pass number 17, kulang game. Good, rebound number 30. Number 15, wait. 14 seconds. 10 seconds. Binali pa! 2 points. Oh, 69. Wala. Save. Bawala yung bola. Sabday ah. Number 25. Wala. Nakuha din number 23. Wow. Sino pa? Number 1? 31. Ah.
Pasok ang una. Lamang na ng isa ang PR Loco. Dalawa. Number 23. Paso na dalawa. Paso na dalawa. Bukol ng 3. Change. Favor. Lamang na ng isa ang Russell Hoops. Number 14. Paso number 30. Paso number 10. Okay. 2 points. Paso number 30. Change 3 ball. Tapos na ng isa. 15 seconds. 10 seconds. Number 23. 10 seconds. Bukol. No good. Body number 7. Midway shot. 2 points. Grabe yun. Loops. Banggaan sa ere. Low there. 2 points. Palitan lang ng score. Good. Walang tawag yung referee. Tuloy lang. Good. Out. Blocking foul, number 1. Third personal foul. Second team foul. So, ang una. Huwag na lang. Dalawa. So, ang pangalawa. Number 23. Pass over number 1. Pass to number 23. Unang J. No good. Nawali number 7. Pass to number 31. Pass to number 1. Unang 3. 3 point by number. Wow. Basilio. Pass to number 10. Pass to number 14. 10 seconds to shoot. Pasok. Wala. Dagat pasahan. 2 points. Kapag na Russell Hoops ng dalawa. Wow, number 31. Number 31, third personal foul. Third team foul. Yun, nakaka-play. 2 points. Nakaka-play. Nakatulog na sa shooter. 8 seconds. Number 23, 10 seconds. Ganda naman doon. Okay, 2 points. Palitan lang ng puntos, oh. What a play! 2 points. Palitan lang. Dalawa. Dalawa pa, dalawa. Dalawa kayo. Number 31. Masubukan. Walang paspas. Last 2 minutes.
Tama to, Toy. Tama, Toy. Time out, DR Coco. Daming putbak. Sayang. Number 25, second personal foul. Arcangel. All 81 ang score. Toy. Back to the ball game. Hindi tayo. Yagot tayo. Sa oras. Number 23. Pass number 2. Last 15 seconds. Malas. Foul number 7. Warning, all graduate. Mamaya. Nag-free throw na eh. Mamaya pag free throw, bossing. Isa pa. May magsasab ba? Eh wala, hindi na makapasok. 10 seconds. 5 seconds. Galing. Step ka naman. Ganda. Number 31. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Yun o, pag 40 above yun o. 40 above. Wow! Ayaw. Magsasab Toy. Good score, rep. 7-7. 17. Second. Isot. Ang una. May timeout pa kayo ha, dalawa. Isa na lang PR Coco. Ay, isa na lang pa ang PR ko. Ay na, number 14. 14. Number 14, warning, all graduate. Fourth personal foul. Pasok ang una. Dalawa. Timeout. Timeout. Time out, PR Coco. Wala na pong timeout ang PR ko. Dalawa pa sa groups. Last 29.2 seconds. Total 22 seconds to eh. Doon daw sila sa kabila. Ganda to eh. Game na. Wala nang oras eh. Baka magpa-press sila ah. Ay. Yes, ayun na! 15 seconds. 10 seconds. 7 seconds. Hey, kulang tayo. 7 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. 7 seconds.
Foul number. Foul number 30. First personal foul. Warning for penalty. Hindi warning. Aray ko. Bravo, may nauna. Overtime pa ata. 7 seconds pa mahapon. Malalim ka lang din. Ginawa. 5 seconds. 3 seconds. Overtime. Score all 85. Aray ko. Back to the ball game. Magkakabot tayo ng oras. Pasok na. Pasok, pasok. Pasok. Penalty pa rin. Penalty. Yung kalaban ko. Wala pa, apat pa lang. Ilan na yung ano po? Apat. 14. Apat na. Apat. Sa kanila kasi. Stay tayo dyan, nag-overtime. Anim time pa rin yan. Ganda ng pasok. Tama ba yung score mo? Hoy, tama ba yan? Number 10. Moscoso, third personal foul. Pumasok dalawa. Yan. Pumasok yung dalawang free throw. Yan. Isa pala sa dalawang free throw. Nalit ka kasi. Nalit siya. Wala ka ng first game na.
dyan. Ah, dyan ka Malas pa. lang. Malas ka ka. Yung number 23, wala na first game. Yan, Oo, yan. wala. Wala no, sabi ng mga stepping. Sub rep. Yari talaga tayo. Pwede pa yun sa 40 up, oh. Babulot, ino. Pwede yun sa 40 up, ah. Ah, sige. Galing. Tama. Wala na. Ah, basket daw, basket. Ah. Time out. Ilan na lang po tayo mo? Wala na. Kami po. Isa. Isa lang. Time out. Hustle hoops. 3 minutes na lang warm up nyo mamaya. Remaining time, 1 minute and 15 seconds. Official score 93-92. Hustle hoops, wala na kayong timeout ha. PR Coco, isa. Lakas maglaro pa doon, oh. Pwede po, oh. Nakipagsabayan po. Kaya ay suli. Kaya, bigay mo doon, di ano, kay long hair. Number 14 no. Yan. ISO. Yan, ISO. ISO. Yan, ISO. To shoot. 10 to shoot. Utang nila pumasok na. Dalawang OT. All na naman. Araro! Kaya, ISO. Patay tayo dyan. And 10 seconds to shoot in the remaining time. To shoot. Ano nyo, pag nag-double 5 to shoot. Aray ko. Toss coin na lang, toss coin. Official score, 95 all. Straight. Tuwak mo muna kasi kayo sa labas. Game na, game na. Game. Wala tayong oras, game na. Pupulitan na sa inyo dyan. Pwede pa po ba yun? Grabe, tumalon pa rin yun. Di pa rin napapagod.
Kondisyon si Tatang ah. Tungin yun. Pwede pa sa 40. Ayun na. Aray ko. Yari tayo, Toy. Hingi na tayo na sorry agad. Ayun. Hasselhoff. Warning, bench. Siya ang bulang kaya. Bakbakan din pala to eh. Akala ko nakaano eh. Pinapaganda rin pala to. Gaganda din pala eh. Yan si Tatang, oh, bag. Yung over na naman si 5 Tatang. seconds. Titing malalili. Tingnan na Lili. 4 seconds. Grabe yun! Tangin lang yan. Bakit na pag nag-green mo dito ah. Wala ka na sunod. Pag-13 tayo tao dito. Yari tayo. Condition to oh. Time out daw, time out oy. Time out. Hasselhoff. Ano, binubuligan ka na? Binubuligan ka na? Ha? Memo ang bukas. Ha? Ano oras? 9 na 9. Memo. Tabakas ka kasi, di ka rin makalam eh. Kakain mo na ako na yung tablet to practice. Ako stretching to, tapos minuto na ako. Walang kapalitan yung 17 na to. Oh. Dami ng tapal na. Kamulakas yun ka. Tapos tumalun. Huwag mo kasi partisin. Matalas kasi kayo mag-iingat. And to shoot. Tapos tumalun. Abiso. Ayun na, kulang oh. Bigay na, bigay na, bigay na. Eh, ugulan na kaya. Number 25. Third personal foul. Tangay na, tapusin nyo na. Huwag na nag-third overtime.
Orlus ah. Wala na din sa Barala Court. Buko kambyo. Tatlong kote di kambyo. Bina yung kotse na sa kanya na kambyo. Hindi sila nakaumiyo. Yung kotse nila nakalubog ah. Uy, Ang sarap lang naman nila nun ah. Pinapuligat-puligat pa sila oh. Hindi na umulan. Tingnan, ang lakas pa rin talaga naman. Baka. Na-stop yung laro sa Glen. Tapos tuloy-ulit kasi hindi. Alis tayo 10 dyan. seconds. Yun! Diba? Kasi kung sa sinasabi ko, matagal mo makakalap ko. Yun lang. Ginanon lang. Pag lang makaka-press, putang ito. Kaya mag-triple out mo yan. At na kanina Yari tayo. Yari tayo, magiging 1-0 pa yan. Magiging 1 over ata. Tapos makakascore ka. Sorry agad sa Cavals. Reset! Pre, wag mo na lang i-shoot, pre. Si, tawagan nyo na si Chi. Tapak na lang ako. Hindi, delikado nga pag na-shoot eh. Uy! Kasi pag nakashoot din dito, magiging all 1 over eh. Ay no! Kitang-kita, foul. 31. Warning for graduate. Tulungin. Apat na. Yun! Sablay mo na, pre. Huwag mo na shoot. Pwede na lang naman tayo sa kabila. Aray ka! Ano, pag... Ay ka, Yari na lang tayo. Yari ko! Yari tayo. Boss yun, boss stress. Masakit ang boss. Woo! Depensa! Tira mo na! Tira! Patay! Ayan na! Huwag nyo na itira! Putang mo! 14 seconds. Bola, bilhin mo bola. Takbo. Ay! Puta! Bobby! 2 shots. Backdoor din eh, wala nang tao dito. Shoot mo na, pare koy! Sino pumal? 2v2 sa number 23. Foul. Sino pal? 23. 22? 23. Umangat eh. Nagulangan eh. Kahit isa lang, pre! Ay, puta! Dalawa pa! Go ba talaga eh? Mati-technical pa to. Okay, bulan tayo. Dalawa pa. Take time! Maganda pa yung laban ah. Aray ko! Yun! Kaya na yung timeout. Natapos din. Tapos din. Nanalo. PR Loco. Ha?
Umangat, umangat, umangat. Bumangga, pre.